على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma lamɛlikɛlaw bɔkɛ kɔnɔ ni bɔkɛ kɔ kan an bɛ aw fo ni silamɛya tɛ foli ye. Silamɛya foli tɛmɛnin kɔ an bɛ ala tando, masa min ni tandoli ka kan. An bɛ ala tando lahala bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ an b'a ɲini Ala subahana fɛ a ka nɛɛma n'a ka kisi a ko kɛ a ka ciba kan n'o ye an kun ni Muhamadu alayhi salatu wasalam. Ani an bɛ ala dali an kun ni Muhamadu ka so dongoyaw ye a n'a ka sahabaw. Ani mɔgɔ mɔgɔ n'u tugula cibaba ni ka taa sira kan, an bɛ ala dali ani u bɛɛ lajɛlen. Balima an ka walanda kuma bɛ bolila fɛn min kan, o de ye an ye cɛw ka hakɛw an y'o lakali furuso kɔnɔna la. An ye musow fana ta an y'o kumaba caman lakali furuso kɔnɔna la. An nana kuma daminɛ min kan, o de ye fɛn bɛ kɛ sababu ye ka kani sabati furu cɛ ni furumuso cɛ. An bɛ fɛ ka aw hakili lajigin o kumabaw de la. An y'o daminɛ walanda tɛmɛnin k'a yira an na kani kumakan tɛ min bɛ fɔ nɛnden na baara dɔw lo ani lɔyɔrɔ dɔw lo. Cɛ ye se ka muso kani, muso fana ye se ka cɛ kani, kumakanw tɛ, fo baara dɔw de kan ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ani lɔyɔrɔ dɔw de kan ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ kani ni sabati, o de fana bɛ bɛn ni fana sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. O baaraw o kan ka kɛ cogo min na, an y'o kumabaw an y'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna. Walanda tɛmɛnin ta laɲini an y'a yira aw la k'a fɔ fɛn min bɛ an dɛmɛ o baara ta kɛli la, an y'an jija an ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɔsɔn n'an ala kɛla ɲɔgɔn fɛ, o de b'an dɛmɛ o baara ta kɛli la. An bɛ ala dali fɛn b'a se k'a to anw n'ala bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o baaraw nɔgɔya ni aw ma ya Rabbi, ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen la. Idan an karamɔgɔw nana yira an na yani azawjani المؤمنان ينمو حبهما نماء متسكا مع الأيام. أما زواج أهل الدنيا قد يبدأ بحب جارف، وقد يفتر هذا الحب إلى أن يقع الخلاف والشقاق والجفاء والبغض، إلى أن يقع السباب والشتائم، إلى أن يقع القيد، إلى أن ينتهي بالطلاق. لذلك الزواج الذي يبنى على طاعة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتولى التوفيق بين الزوجين، ويخلق الله بحكمته البالغة هذا الحب بين الزوجين. أنظر مويا إيرانا لمن يا فروتشي أن فرمسو ولوكاسون أو ka limaniya sirata, ka limaniya baara kɛ, o le bɛ kɛ sababu ye olu ka jɛnya an'o ka kani, o bɛ dɔ bɛ fara o kan waati bɛɛ lajɛlen. Yani lon bɛ tagala, lon n'a yɛlɛma, wagati n'a yɛlɛma, i bɛ taa sɔrɔ yani dɔɔni olu fana bɛ dɔ bɛ fara olu kan ka tagali. Komi ni den b'an bolo, lon bɛɛ dɔ bɛ fara den kan, mais ele t'a yela ko dɔ bɛ fara la kan, mais dɔ bɛ fara a kan. Donc o ye o dɔ farangana a bɛ kɛ dɔɔni komi den bɛ bonya dɔɔni cogo min na. Den tere semaine kelen, semaine fila, semaine saba, yɛlɛma bɛ don a yɛrɛ cogow la, mais e t'a dɔ la. Mais kɔlɔsilikɛla n'i ye kɔlɔsili kɛ i b'a lɔn. O bɛ cogoya min na dɛ, cɛ y'a muso kani, muso ye cɛ kani, cɛ ye diya muso ye, muso ye diya cɛ ye. O diyanya ni nɔ dɔ lo, a bɛ bila aw dusukun na dɔɔni. O min bɛ kɛla o ye, olu bɛna kɛ sababu ye fo ka dusukun bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ n'aw ye sira ta, sira min bɛ se k'a to yani o baaraw kan ka kɛ ka bɛn min ma. An karamɔgɔ bɛ min fɔ la olu ye.
Donc pour que baaraw ye kɛ ka se ka dusukun lawasa fo aw ka tugu Ala kɔ an ma yani furu mun bɛ kɛla diɲɛ kɔnɔ n'a ma kɛ ni Ala ta laɲini ye i b'a ye o tɛ kɛ o la n'o ma sɔrɔ o la o b'a yira k'a fɔ jɛnya ni kani o min kan ka kɛ furuso kɔnɔ o tɛ kɛ yen n'o ma kɛ yen i b'a ye ɲɔ sɔsɔli de bɛ kɛ yen hakililaw tɛ ɲɔgɔn ta dusukun yani kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn kɔniya bɛ na kumalankolonw bɛ fɔ bɛ daminɛ nɛniw bɛ kɛ u bɛna taga laban ka se mun ma o bɛ kɛ furusali ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛnɛ o de ye o de kosɔn an karamɔgɔ b'a yira n na yani i cɛ walima i muso an y'an jija an ya furu a ye lɔ Ala ko kan n'a lɔla Ala ko kan Ala bɛ lɔ n'an ya ko bɛɛ lajɛlen Ala bɛ to a ya fɔni seereya la ka kani ani jɛnya k'o sabati yani furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sɔnna Ala ta ma إذن أن يكون الزوج قرة أعين لزوجته وأن تكون الزوجة قرة عين لزوجها أن يرتاح الإنسان مع أهله وصير هذا التوفيق هو طاعة الله غض البصر يؤدي إلى هذا الحب وهذا الحب يجسد بماذا؟ بالمودة بالكلمة اللطيفة بالإكرام بالإطعام إدغال السرور الثناء الشكر هذه كلها يعني مودة أساسها الحب والكلمة القاسية واللفتة القاسية والعبارات القاسية والبعد هذا الجفاء أساسه البغض البغض حالة نفسية تمثل بالجفوة الخارجية والحب حالة نفسية تمثل بالمودة التي تعبر عنها إذن أنغرا مغوبا فلان cɛ kɛ a muso ɲɛ lafilɛyɔrɔ dan ye a muso sabatiyɔrɔ ɲɛ sabatiyɔrɔ ye muso fana i cɛ ka kɛ i ɲɛ sabatiyɔrɔ ye an karamɔgɔ b'o o fɔla an ɲɛna cɛ nisɔndiya ni bɛn kanbɛn ni cɛ bɛn o ye kɛ furu cɛ ni furumuso cɛ a ko gundo foyi t'o la dɛ gundo si t'a la n bɛ nin kɛ tan o de bɛ n diya n cɛ ye n bɛ nin kɛ tan la n cɛ ye diya n ye n yɛrɛ muso ye diya n ye la a gundo ye jumɛn ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ n ɲɛna fɛn min b'a to aw bɛ se ka bɛn ko gundo foyi t'o la ko Ala ko ta'atullah Ala bato Ala ka sira min don aw kɔrɔ n'a y'o de kɛ o de bɛ aw kani don ɲɔgɔn na o de bɛ aw jɛnya don ɲɔgɔn na o de bɛ aw makari don ɲɔgɔn na o de b'a to aw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na o de b'a to aw bɛ ɲɔgɔn minɛ o de b'a to aw bɛ ɲɔgɔn bonya an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna o de ye munna jɛnya ni kani ani hinɛ a bɛ yɔrɔnin dɔ de la a bila yɔrɔ ye Ala fɛ yɔrɔ jumɛn ye a tɛ bolo la a tɛ sen na a tɛ kunkolo la a bɛ dusukun de la o dusukun bɛ ale Ala de bolo ale Ala de bɛ o dusukun a kan ka lawasa cogo min na a kan ka labɛn cogo min na a ko bɛɛ b'ale de bolo n'o dusukun o mɔgɔ min b'a lɔ masa min b'a lɔ n'o de ye Ala ye n'o Ala ko an ye min kɛ pour que dusukun bɛ se ka ɲɛnɛmaya dusukun bɛ se ka sabati n'an m'o sira ta an bɛna sira ta i b'a ye tɔ b'a jɛ donc dusukun bɛ sabati ni Ala ko le yani dusukun bɛ mafa ni Ala ko le yani al-itminan al-qalb ala bi zikrillahi tatma'in al-qalb Ala ko fɔ Ala labato siraw olu baaraw de bɛ kɛ sababu ye dusukun bɛ sabati min bɛ ka dusukun doni a t'a dɔn fɛn min don a m'a ye fɛn fasɔn min fana don a t'a dɔn min y'a bila ye o de b'a lɔ
n'o le b'a lɔn n'o le ko ka min kɛ n'an y'o le kɛ i b'a ye an bɛ lafiya n'i le m'o kɛ sisan i b'a ye tɔɔrɔ bɛ yen an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o dɔ ye ezan dusukun furuɲɔgɔnmaw ye ɲɔgɔn ja o ye janya ye sabati o kani ye sabati u bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na gundo foyi t'o la ala ka ala bato sira min fana bɛ o fana nɔgɔya gadul basar k'i i filɛli ɲɛ k'o bɛrɛbɛn k'o majigi yani filɛli ɲɛ a bɛ ɲɛ le fɔla gadul basari mais a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na komi an karamɔgɔ y'a fɔ ɲɛna cogo min i bɛ filɛli ɲɛ masurunya i bɛ sen fana masurunya i bɛ sen masurunya ka bɔ yɔrɔ taga ma yɔrɔ min taga min bɛ kɛ sababu ye ni dantɛmɛ bɛ na yako la i bɛ filɛli ɲɛ fana masurunya o bɛ kɛ sababu ye n'i y'o kɛ i b'a ye dan bɛ don i yako la e ɲɛ kan kan k'i lase yɔrɔ min ma n'o b'i bila baara dɔ ta kɛli la i b'a ye i bɛ kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen n'o de di kɛla k'o bɛ kɛ sababu ye kani bɛ na o kani nin kani min bɛ kɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ le b'ale sabati fɛn dɔ le bɛ ale mafa a bɛ komi sisan n'i bɛ fɛ ka so lɔla mako bɛ mun na a mako bɛ cɛncɛn na a mako bɛ siman na a mako bɛ gravier la a mako bɛ ji la olu le bɛ lakafo ɲɔgɔn ma ni yiri ni tɔlu ni pɔnti ninnu olu bɛ kafo ɲɔgɔn ma o lakafoni de bɛ kɛ so ye so bɛ lɔn n'o le izan yani kani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ komi an y'a fɔ cogoya min na fɛn min fana bɛ ale sabati ale bɛ lɔn ni fɛn min ye dusukun na an karamɔgɔw b'olu fɔla an ɲɛna kumakan nɔgɔma ka kumakan nɔgɔman fɔ ɲɔgɔn ye cɛ ye kumakan nɔgɔman fɔ muso fana ye kumakan nɔgɔman fɔbaga ye ani bonya cɛ y'a muso bonya muso fana ye cɛ bonya yani i se ye dumuni min ye i k'o lase i cɛ ma walima cɛ i k'o lase i muso ma ka nisɔndiya don ɲɔgɔn kɔnɔ yani ko min bɛ kɛ sababu ye ni cɛ bɛ nisɔndiya muso kan k'o sira ta cɛ fana fɛn min bɛ nisɔndiya don muso la e kan k'o sira ta k'o baaraw kɛ o kɛla kumakan ye wa walima o kɛla baara ye wa i kan k'o siraw ta donc a b'o cogoya la muso ye baara min kɛ ka a tando ka foli ɲuman d'a ma ka dugawu k'a ye cɛ fana ala y'a harijɛgɛ fɛn min n'a sera k'o k'ile ye k'o bɛn kunbɛ ko ɲuman na o ni foli ka kan o ni barakala ka kan donc ninnu de ye sipasemanw ye mun bɛ baara kɛ dusukun na i b'a ye la komi ko fitinin no fɛn fitinin no a ka nɔgɔn mais a baara ka gɛlɛn mais a baarakɛbaliya o de bɛ fiɲɛ bila dusukun na n'o ka fiɲɛ bila dusukun na i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kan ka kɛ n'o ye janya nin ye o tɛ sɔrɔ n'o ye kani nin ye o tɛ sɔrɔ n'o ye hinɛ nin ye o tɛ sɔrɔ n'o ma sɔrɔ mun de bɛ na kumakan cɛjugu fɔ ani yani ɲɔgɔn goya dusukun jala ni dusukun jala i b'a ye a ma maga donc kuma nɔgɔman ninnu tɛ se ka fɔ tugun parce que o place tɛ yen n'o kɛra i b'a ye mun de bɛ na yani sitana bɛ place sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna o de ye nin ye donc furucɛw f'a ye nin de kɔlɔsi k'a ye baara min don a tɛ kɛ siɲɛ kelen i b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin de an k'o fɔ i ka lutɛrɛn sɔrɔ i b'a bali ye a baleni kɔfɛ i bɛ cɛncɛn cɛ ka na
cɛncɛn ko kana bɛ birika bɔgɔlaw ɲini ka siman lana ka ji la a bɛ kɛ dɔɔnin de a tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ten e tɛna se k'a fɔ k'e bɛ cɛncɛn ni ji cɛla yɔrɔ kelen na ni siman n'o la a tɛ don a bɛ taa dɔɔnin i b'o bon fana bɛ lɔ dɔɔnin masɔncɛ fana bɛ biriki bila dɔɔnin o yɛrɛ bɛ bon baaraw kɛ dɔɔnin donc mais bon tɛ ɲa fɛn mun kɛ i yɛrɛ k'o lɔ mais a bɛ taa dɔɔnin a tɛ se ka kɛ siɲɛ kelen donc an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna cɛw k'a lamɛn musow k'a lamɛn an ye se ka diya ɲɔgɔn ye an ye se ka ɲɔgɔn kani an ye se ka ɲɔgɔn bonya a bɛ kɛ ni fɛn mun ye an k'olu de fɔ an ɲɛna sira mun bɛ ta la o siraw de fana fɔla an ɲɛna bon bɛ lɔla dugukolo min kan o de fɔla an ɲɛna n'o ye dusukun ye kani nin bɛ lɔla dusukun de la hinɛ nin bɛ lɔla dusukun de la jɛnya nin kan ka lɔ dusukun de la donc n'a bɛ lɔla dusukun na fɛn mun bɛ ta ka lɔ ye an k'olu de fɔ aw ɲɛna an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nun kɔrɔsi ya rabbi ala m'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen إذن الله سبحانه وتعالى خلق المودة والرحمة معا في قلب الإنسان أنغرا مويا إيرانا كو ألا كسي كورتالا ألا كبو ألا يكاني أني هيني أيو دانيون في أدما دين دسكونا ويه في مني دانفينو كما ينفعو ينجومنا إذن معنى مودة كما جاء في بعض التفاصيل ما يجسد الحب الذي يقع بين زوجين يعني كاني ko kani ni ye fɛn jumɛn ye komi an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na fɛn min bɛ jɛnya yani ani kani k'o sabati dusukun na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o le kani ye donc o kani ni yani jɛnya dɔ de bɛ ale sabati jɛnya min b'ale sabati dusukun na o ye kabako le ka bɔ ala ka kabako la idan alhub walmawadda min ayati llahi subhanahu wa ta'ala yani kani ni ani jɛnya ni ani hinɛ ni kabako lo ka bɔ ala ka kabako la san dan ye kabako ye cogoya min na dugu dan ye kabako ye cogoya min na adamadenw yɛrɛ dan ye kabako ye cogo min na izan kani nin fana ani hinɛ ni makari olu fana ye kabako le ka bɔ ala ka daniw na an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna cogoya min na o dɔni alfatatu qabla zawaj intima'uha wa wala'uha wa hubbuha واعتزازها بأبيها فإذا جاء الزوج ولاؤها وحبها وانتماؤها واعتزازها واهتمامها لزوجها بين عشية أو ضحاها وهذا من سير الله عز وجل في قلبه أنغر مويا إيرانا إبالو تشودي كو يعني جياني كانيني كو ألاكا كواكولو أكابواكا داني فونا i b'o lɔ cogo di n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye ko n'i ye musodenni filɛ sisan denmisɛnnin ka sɔrɔ a ma furu i bɛ taa sɔrɔ a y'a ko bɛɛ bɛ dɛn a fa la fa le ka d'a ye a tɛ mɔgɔ si fisayala n'a fa ye a bɛ fa le bonya ale yɛrɛ b'a ye la ko fa le ɲɔgɔn tɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ a bɛ fa filɛ ni filɛli ɲɛ min ye olu ye nka o yɔrɔnin kelen na de n'a nana furu ka taa a se a cɛ ma o yɔrɔnin kelen na a y'a ko bɛ yɛlɛma cɛ le fɛ cɛ y'a jɛnya le b'a la cɛ y'a kani le b'a la cɛ y'a makari le b'a la cɛ y'a bonya le b'a la ale yɛrɛ b'a yɛlɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn tɛ yen min ka bon fɛn tɛ yen min ka d'ale ye ka tɛmɛ a cɛ kan o yɔrɔnin kelen faw de tun ka d'a ye furu kɛlen kɔrɔ i b'a ye dusukun bɛ yɛlɛma o yɛlɛmabaga ye jɔn ye o de ye ala ye mun ala b'a yɛlɛma ten ka kɔn a y'a furu ɲɛ ala b'a dusukun telege ka bila yani fa ta kani de la parce que fa le lɔlimɛ n'a ya ko bɛɛ ye a ya kɛnɛya b'a fa de bolo a ya bana b'a fa le bolo a ya kalanko o b'a fa le bolo a ya ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen sa o bɛ fa le bolo
Donc yorongele na na furu sharia ba yinna sisa fa femi kume fa bolo o bola fa bolo o bete yelema chele fe donc o be yelema chemi fe fo che se ko barake ala be mun ga sisa abe deni kanindo chela cha abe je a chebe jaye ibaye do che buya fana o le be jaye o be ke ka be chebe bara min kela yorongele ibaye no bara nu ye kawakule hazi min ayati Allah kuma angara mo ba fo nyina chuomina ambe ala dali nena u ka hakili mandama hakili mam sikatu ame nu fam ka barake ka be uma chuomina ya rabbi ala mo kala mbela jini idan ala bolu fula nyina qur'an kono wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma abeka wala ka bonangula ala akadani ke kabo an yere kuna ayemuni danga bo an yere kuna furumuso an be sabati nuyi ka tila ka kani ko odan ko fana bla an nyonje angara mo be mi fola anyene odoni fa idha qaburat sinuha idan insarafa anha fa idha maridat maradan yamnahu min an yaskuna ilayha insarafa anha وإذا وقع مشكلة انصرف عنه لا فربنا عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة أنغرا موضع فلان يعني هنا أني جاني مكارني يعني على كفين داني نو كابلا كما يفعلون شو منا ni muso na korola ko eske o kanini abe taga abe yelma ka boywa walma na banana makarni hinani ani jeyani na banana yala abe yelma ka boywa angara mo ko la walma ni ko dola aw ni nyonche hinani makarni jeyani ka be boywa angara mo ko la te boyle al ni ko dola che na muso che janya ni makarni hine ni bei muso korolawa ke korolawa hine ni makarni ni janya ni abe munabe ala ka kuma kan bolo yira wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma oye amana miname barakenu ye amana kasha hatta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yani kalaka yani furuke anu nyonche ani do amana do yenda mufassirin min kibarul mufassirin ka ata wa ghayruhum ulul tafsir lon mughabbaba nuni mawaddani wa fuq wa ja'ala bainakum az-zawaj bayna Allah ja'ala az-zawaj bainakum wa ja'ala al-awlad bainakum dan furube angaslama yakuru tuboy don deum fana be ni furkon kala deum fana be ma foni sababu wara nana kanu boye mufassir man do tala yini name mi fola yoron nan yoron na kairana yani muso korola muso banala mangambe cheni muso che ko teke sababu ye ka jenya boye o teke sababu ye ka kanin boye o teke sababu ye ka hine ko boye ngoso alal ka tanka blaikama law annaha maridat law annaha qaburat يخلق الله في قلب الرجل جانب المودة والرحمة الرحمة تبادر إلى مصه الجراح إلى مصه العالم إلى إنقاذ الإنسان من ورطة أي أنها مشاعر داخلية لا تتحمل رؤية الشقاء البشري الطفل الجاعي أو زوجة متعلمة جدا رجل بحسب الآية يجب أن يبادر إلى معالجتها إلى إكرامها وكذلك المرأة إذن كلام ربنا دقيق جدا ليست قضية مودة ورحمة مترادفات لا ليست مترادفات كلام خالق الكون موزون وزنا دقيق جدا المودة إن كانت في صحة طيبة وإن كانت في أبهى زينة وإن كان زوجها قوية غنية مقتدرا بينهما المودة تعبير عما بينهما من حب أوضعها الله في قلبيهما بناء على طاعتهما لله سبحانه وتعالى
idan an karamɔgɔ b'a fɔ la ɲɛna ni muso banana ni muso kɔrɔla yani ala bɛ yani fɛn wɛrɛ le dan ko o bila cɛ ni muso dusukun na olu bɛ kɛ sababu ye cɛ bɛ teliya ni ka taga tɔɔrɔ min kɛ mɛ ka muso sɔrɔ walima tɔɔrɔ min ka cɛ sɔrɔ o kan ka cɛ ka bɔ yen cogo min na fɛn wɛrɛ bɛ yen min de bɛ kɛ sababu ye ni k'o baara kɛ a kɛra komi sisan baara kɛnan ka ca nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ ni nin tɛ yen nin bɛ lɔ ni pilasi la donc ala ka adamadenw dan k'an bila o cogo de la idan yani cɛgbɛlɛya min bɛ kɛ furucɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ fɛn tɛ ni ɲɛ b'a ye ɲɛ tɛ ni fɛn b'a ye a bɛ komi denmisɛn ni kɔngɔ b'a la n'a ka tɔɔrɔ sɔrɔ o kɔngɔ nin b'a la ni tɔɔrɔ b'a la ni fɛn tɛ ni le ɲɛ b'a ye la idan o la don ala ka mun de kɛ sisan yani fɛn min nana ka na fiɲɛ bila diɲɛ la fɛn min nana ka na fiɲɛ bila kani na fɛn min nana ka na fiɲɛ bila makari la ala bɛ mun kɛ sisan a bɛ fɛn wɛrɛ le bila min b'a to anw bɛ teliya k'olu ta baara kɛ donc an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn na ala subhana n'a ye kuma min fɔ kumakan tɛ a yira k'a fɔ ko kuma kelen nin bɛ tali kɛ maana nin na nin na la laɲini t'o ye ko an kan ka ala ka kumakan an b'a kɔrɔsi ka miiri a la ka jate minɛ o de kosɔn yani ni kɛnɛya bɛ yen lafiya bɛ yen cɛ se b'a ye a bɛ se k'a laɲiniw kɛ idan o bɛɛ la ta i b'a ye ala bɛ fɛn wɛrɛ bila min bɛ kɛ sababu ye ni ka olu dɛmɛ o ka ɲɛtaga la fɛn jumɛn b'o dɛmɛ o ka ɲɛtaga la ka dusukun sabati o de ye n'o cɛ lɔ kɛla alabatola ye muso kɛla alabatola ye o de b'o dɛmɛ k'o ya baara kɛ n bɛ ala dali an b'a ɲini ala fɛ an bɛ ka o hakili lajigin min na o faamuya k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen lakin hunaka a'radun hunaka amradun hunaka kibarun هناك آهات هناك أمراض عضالة هناك مشكلات فالتقوى الله وتقربوا إليه والنظر إلى ما عاد الله لأحبابه من جنة عرضها السماوات والأرض وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر عدة للمتقين أنا مويا إيرانا يعني ما دو بنابي كلا ولا بنابي مسورة kuma dɔ cɛ yɛrɛ kɔrɔla a tun bɛ se ka ko mun kɛ a tɛ se k'o kɛ walima kuma dɔ muso kɔrɔla a tun bɛ se ka ko min kɛ a tɛ se la k'o kɛ tɔɔrɔ dɔ nana cɛ la min b'a bali la kun kan ka ko mun kɛ a tɛ se la k'o dɔ kɛ problème wɛrɛ ka cɛ sɔrɔ a tun bɛ baara la baara tiɲɛna walima a tun bɛ so la problème dɔ nana ka na lu sɔrɔ ou bien mobili min o tun bɛ balo a la o n'a ɲɔgɔnnaw o problème bɛ se ka kɛ yani min bɛ kumun dɔw don u ka ɲɛnamaya sigi kɔnɔna la n'o ka kumun don ɲɛnamaya sigi kɔnɔna la o kumun nin bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila yani kani na ka fiɲɛ bila jɛnya la ka fiɲɛ bila makari la mais n'o ka fiɲɛ min bila la ala ko an ma n'an karamɔgɔw b'o lakalila an ye ko fɛn wɛrɛ bɛ yen n'a y'o filɛ donc fiɲɛ min bilala la nin ale de b'o fiɲɛ bɔ yen o ye jumɛn ye ataqwallah ala ɲɛ siranya ni ala ɲɛ siranya bɛ yen cɛ tun bɛ baara la cɛ ya baara tiɲɛna ni ala ɲɛ siranya bɛ yen i b'a ye baara tiɲɛ o tɛ dusukun o tɛ farifaga don muso dusukun na muso kun ka di cɛ ye muso nana ka na accident kɛ tɔɔrɔ k'a sɔrɔ cɛya min kun b'a la dɔ bɔra o la ka bɛn accident ma donc e de bɛ mun de filɛ sisan i bɛ ala ɲɛ siranya filɛ ni ala ɲɛ siranya bɛ yen o tuma foyi fiɲɛ tɛ bila cɛya tɛ yen tɔɔrɔ min sɔrɔla cɛya na o fɛn bɛ bila o nɔ na min b'o remplacer o de ye ala ɲɛ siranya o ala ɲɛ siranya o de b'i le dɛmɛ ka gbɛrɛ ala la o de b'i le dɛmɛ ka filɛli kɛ ala kɛmɛ ka fɛn min bila mɔgɔ ye mɔgɔ min sabarila ale ala kosɔn a muso kun ka d'a ye parce que a cɛ ka ɲi a nana accident kɛ fiɲɛ bilala ya cɛya la e ka mun de filɛ sisan e ka ala filɛ
e ka mun filɛ e k'a lɔn ko n'i sabarila i muso kɔrɔ ala bɛ ka fɛn de bila i ɲɛnɛ arijinɛ kɔnɔ arijinɛ min ni ka san ni dugukolo la ɲɔgɔn na ale ka kan bonya bɛ komo ye arijinɛ min n'i sabarila i muso kɔrɔ e bɛ mun de sɔrɔ fɛn b'i bolo arijinɛ kɔrɔ ɲɛ ma fɛn min ye tolo ma mɛn a miiriya ma na adamaden dusukun na ala kɛmɛ k'o bila sabaribɔw ye ni le ye nun filɛ i b'a ye problème kɛmɛ ka muso sɔrɔ i t'o jate a b'o cogoya kelen na e muso i cɛ kun ka di ye parce que a bɛ baara la a baara nana tiɲɛ o kuma i fari fagala dusu kasi la o dusu kasi nin b'i bilala kuma fɔ la kuma man ka fɔ donc a b'i bila baarakɛla baara min kan ka kɛ i bɛ bɔ ka taa kɛnɛma i tɛ sara la parce que i t'a bonyana tugun parce que e b'a yɛlɛ k'a fɔ ko fiɲɛ bilali a sigi la donc i kan ka kana filɛ o filɛ cogo la cɛ ya baara tiɲɛna mɛ ala bɛ yen o i b'a faamuya la ala bɛ yen ala ka baara tɛ tiɲɛ i b'a faamuya la ala de ye baara tigi ye donc n'i le ka ala filɛ k'i cɛ ya baara tiɲɛna n'i ye ala filɛ ka siran ala ɲɛ ka se ka gbɛrɛ ala la k'a lɔn n'i sabarila i cɛ kɔrɔ ka mun i cɛ kɔrɔ donc k'i cɛ labato ala kama hali n'a tɛ baara la k'a lɔn ala tɛ dɛsɛbaga ye ala harijɛgɛ bɛ ala de bolo n bɛna misali dɔ fɔ a ɲɛna nin yɔrɔ in na an ye usazba dɔ bɛ yen fɔlɔ karamɔgɔbaw la jakuma dɔ tun b'a bolo jakuma min tun b'a bolo nin ye a bɛ to ka dumuni d'a ma a bɛ dumuni di jakuma nin ma don dɔ la a nana kɛ ale bɛ dumuni di jakuma ma a bɛ dumuni tɔ bila jakuma tɛ maga la mɛ a nana kɛ n'a ye dumuni di jakuma ma n'ale bɔra dumuni tɔ min bila jakuma ni b'a ta o di kun tɛ jakumani jogo la jakumani b'a ta a ko ne ye jakumani lamɔna lamɔ min na o tɛ nin a tun bɛ dumuni kɛ k'a tɔ bila n'a tɔ bila a tɛ maga la mɛ sisan ne ye a ta dilan ma n'a y'o dun a tɔ min bɛ bila ale bɔni a bɛ n'o ta ka tɛmɛ n'a ye donc sas ko ale nana mun kɛ a bɛ fɛ k'a lɔ a bɛ cogo di a ye dumuni di jakuma ma jakuma ka dumuni kɛ a ka tɔ bila min kɛ ale k'i den ka bɔ k'a den ka kɛ filɛli kɛ jakumani ka dumuni tɔ ta ka bɔ n'a ye so kɔnɔ ka sira dɔ ta ka taa se logologonin dɔ la ka taa dumuni bila yen ale taara o logologonin filɛ ka taa jakuma wɛrɛ sɔrɔ yen o jakuma na tɛ yeli kɛ jakuma tɛ yeli kɛ jakuma nana lɔ ko ale balima bɛ yen a tɛ yeli kɛ a bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo di ala ka nin jakuma ne bila a bɛ taa dumuni ta ka taa da jakuma ɲɔgɔn ma izan ni ala sera ka o hakili di o faamuya olu ta ye tɛ hakili olu bɛ fɛn binganw bɛ fɛn lɔ ni faamuya le adamaden b'a ta lɔ ni hakili le ala ye o faamuya don o bingan la ale sera ka lɔ n kan ka n balima dɛmɛ n kan ka hinɛ la n'o y'o kɛ ala ka adamaden dan ka bonya ala bɛ se ka ɲinɛ an kɔ cogo di donc e muso n'i le miirila o ma n'i y'o lɔn k'a lɔn i cɛ ya baara tiɲɛna mɛ ala bɛ yen ala min dɔ la ni jakumani ye ala min bɛ fali balo la fali ala fɔtɔ i b'a ye a fɔtɔ ma fali i b'a ye la ala lɔnni bɛ n'a balo ye lɛ a fɔcogo yɛrɛ ma lɛ lɛ n'a ya lɛya a haramuya don mɛ ala b'a balo la donc masa min lɔnni bɛ ni lɛ ye masa min lɔnni bɛ ni fali ye o bɛ se ka bali ka lɔ ni adamaden ye adamaden min ala ko walakadi karamna bani adam ko ale ka adamaden dan ka bonya k'a dan ka bonya khalaqahu biyadayhi nafakha fihi min ruhi wa asjada lahu malaika wa anzala alayhi kutub yani ala min k'o bonya ka adamaden dan ka bonya sugu bɛɛ la ala bɛna se ka ɲinɛ i ko ka e balo bɛ a bɛ dɛsɛ k'ile balo wa la izan an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni e kan ka miiri min ma n'olu bɛ kɛ sababu ye ka kanni na n'olu bɛ kɛ sababu ye ka kanni ka baara kɔsegin a ma n'olu bɛ kɛ sababu ye ka yani janya ka baara kɔsegin a ma o de ye ala ɲɛsiran ka se ka gbɛrɛ ala la ka filɛli kɛ ala kɛmɛ ka fɛnw bila ala ɲɛsiranɲɛw ye ani mɔgɔ minnu bɛ ka ale ala kani arijinɛ kɔnɔ fɛn minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ ni miirila o ma o de bɛ kɛ sababu ye
nagasi ka fɛn min sɔrɔ o le b'o bila a bɛ répondre i b'a ye a bɛ komi sisan n'an taara dɔgɔtɔrɔso la n'o ko joli manqué bɛ yen ni joli t'i la ko joli manqué bɛ yen a tɛ yen fɛn dɔ le bɛ yen o b'o sira don i kɔrɔ n'i y'o kɛ o le bɛ joli ta place ta n'i y'o kɛ se n'ala i b'i fari b'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛ se k'a fɔ dumunifɛn bɛ dumunifɛn na i y'olu ta fila bɛ fila la i y'olu ta k'olu kɛ n'i le k'olu kɛ sa i b'a ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ mɛ ala dalen ne na ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman bɛ se k'a to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi alamu kɛla an bɛɛ lajɛlen idan hakeza azawaj wa hakeza albaytul muslim mawaddatun asasuha alhubb wa hubbun asasuhu ta'a تطيع الله عز وجل فيخلق الله عز وجل بينك وبين أهلك الحب يظهر على شكل المودة إن كان هناك مشكلة مرض لا سمح الله عجز شيء طارئ شيء يحول بينك وبين أن تكون المودة فهناك الرحمة إما أن تكون ودودا وإما أن تكون رحيما لأن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان an karamɔgɔ ko yani k'a bɛ nin cogoya de la cɛw kan ka kɛ tan a bɛ nin cogoya de la musow fana kan ka kɛ tan a bɛ nin cogoya de la silamɛso kan ka kɛ tan yani janya o sepasema o le kani ye janya an ye ka janyaw ye sepasema min b'o la o le kani ye kani fana o sepasema ye jumɛn ye o le ala bato n'i ye ala bato ala bɛ fɛn min bila furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o le kani ye o kani ni ale bɛ na cogoya caman na komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ni problème bɛ yen ni dɛsɛ bɛ yen ala le bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o le bɛ kɛ sababu ye ka hinɛ la sabati o le bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ sabati o le bɛ kɛ sababu ye ka kani fana k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ izan silamɛya tere kelen ko tɛ si baara lo silamɛya fana ala ma kɛ fɛn kelen ye n'a tun kɛla ta a bɛ nege bɔ o le kosɔn yɛlɛma yɛlɛma lo an bɛ dɔ kɛ dɔɔni an bɛ bɔ o la an bɛ taa dɔ la e b'a ye donc an bɛ dɔɔni sunkalo bɛ na sunkalo nisɔndiya an bɛ fari bɛ foni o baaraw ta kɛli la dɔɔni o bɛ bɔ yen dɔɔni i b'a ye heji koɲɛw bɛ na dɔɔni o bɛ bɔ yen dɔɔni i b'a ye zakatu o ta activitéw bɛ na donc silamɛya bɛ nin cogo de la serideni o bɛ yen seriba o bɛ yen a b'o cogoya la seri fana la an dɔn juma an bɛ kɛ ninnu de la o yɛlɛma yɛlɛma a bɛ fari foni n'i ma se ka nin kɛ i bɛ nin kɛ nin bɛ nin dɛmɛ ka i ya ɲɛnamaya la taga ɲɛfɛ nin bɛ se ka nin kɛ ele fana bɛ se ka nin kɛ e tɛ se ka nin kɛ nin bɛ se k'o kɛ donc an bɛɛ b'an ta kɛ pour que an bɛ se ka se ala ma cogoya min na an bɛ ala dari an b'a ɲini ala sumana fɛ o baara mun n'an bɛ k'o siraw don aw kɔrɔ k'o nɔgɔya ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ b'a fɔ la ɲinɛ yani janya ni kani ni n'o o le tun bɛ ele ni muso cɛ n'o le bɔra yen ele m'o le sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen k'i y'o le filɛ an k'o le fɔ n'o de ala yɛrɛ ye alabato ka se ka gbɛrɛ ala la ani ala ka fɛn mun labila i ye ni sabari la i muso kɔrɔ k'a y'a laɲiniw kɛ hali n'a man kɛnɛ k'a y'a laɲiniw k'a ye k'a bɛrɛbɛrɛ hali n'a kɔrɔ nɔ e b'o baara mun kɛ sara min bɛ yen an y'o f'i ɲɛna n'o fana si e ma se k'o si kɛ ala b'a fɔ la an ɲɛna sira wɛrɛ bɛ yen cogo i b'o le filɛ o ye jumɛn ye ala bɛ anw yamaruyala k'an ye tile ani an ye ɲali kɛ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala bɛ anw yamaruyala ni tile ye ala bɛ anw yamaruyala ni ɲumanya ye an karamɔgɔ b'a fɔ la o ɲamaruya ni ala fɛ o ye diyagoya le diyagoya yani n'ala ye fɛn min kɛ diyagoya ye n'i le m'a kɛ i bɛ kungo sɔrɔ ala yɔrɔ diyagoya ni
o ɲinin b'an bɛɛ lajɛlen fɛ k'an k'o kɛ o de ye tilen an ka baaradaw la tilen an ni ɲɔgɔn cɛ tilen an n'an ka maramɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ anw yamaruya ni tilen ye cogoya min na tilen ye diyagoya ye ɲali fana ye diyagoya ye ɲali ye mun ye ala ko ka min kɛ a n'a kan ka kɛ cogoya min na o kɛ o ye diyagoya dɔ ye le ɲali ye donc ɲali ni komi alakira alayhi salatu wasalam b'o lakale an ye ko ala ka ɲali a y'a sɛbɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan hata ɲɛnɛmafɛn ala ye ɲali sɛbɛ a ye an kan ka ɲa ɲɛnɛmafɛnw ma o kosɔn hadisi nana n'i bɛ fɛ ka ɲɛnɛmafɛn kantigɛ i ka ɲali k'a ye ɲali bɛ k'a ye cogo di i ka muru dabɔ i ka muru dadiya i kana a faga a balima ɲɛnɛ nun bɛɛ ye ɲali ye ala bɛ min fɔla an ɲɛnɛ ka bɛn n'i ma o dɔ ye nin izan n'a ɲinina e fɛ k'e ka hinɛ e ka ɲali kɛ hata bingan kantigɛtɔ k'i ka ɲali kɛ n'a ye i k'a laɲa i kana murudago kɛ k'a kantigɛ la izan alakira alayhi salatu wasalam a b'o fɔla an ɲɛnɛ n'o ye bingan ye ele adamaden do ɲali i kan ka ɲali kɛ jɔn ye i ya ɲali kan ka daminɛ i yɛrɛ i balimamuso min b'i bolo ye izan an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛnɛ o dɔ le ye zawaju ka aya min ayati la i ka furu kabako lo ka bɔ ala ka kabako la yani yajib an tata'amala fiha a bɛ diyagoya e ka i ka sigi ka miiri i ka furu na yajib an tufakkira anna allaha subhanahu wa ta'ala ko a bɛ diyagoya cɛw kan a bɛ diyagoya musow kan an ka sigi ka miiri k'a fɔ ala kulli shay khalaqahu ala ka fɛn fɛn dan ɲɛnamaya nin kɔnɔ lahu wazifatan ala ka fɛn fɛn dan baara fila de b'a bɛɛ lajɛlen na hadhihi alfikra aquluha kaseeran nin kuma nin b'a fɔ yɔrɔ caman na k'a fɔ ala ka fɛn fɛn dan a y'a dan yani baara fila de b'a la a b'o cogoya kelen na cɛw ni musow ala y'anw dan baara fila de bɛ cɛ la baara fila de fana bɛ muso la الزوجة لها وظيفة أنك تسكن إليها ala ka muso dan baara fila min bɛ muso bolo ala ye muso dan ka muso kɛ fɛn ye cɛ kan ka sabati a yɔrɔ donc yani sabati cɛ ye sabati muso fɛ o ye muso ka baara ye ele bɛ baara fɛn bɛɛ kɛ baara fɛn min b'a yira cɛ bɛ se ka sabati fɛ cogo min i kan k'o sirati i ka baara dɔ le wa bainaka wa baina mawaddata wa rahma kani ni hinɛ ala y'o fana bila muso fɛ yen komi a y'o bila cɛw fɛ yen cogo min na o la sisan an bɛɛ kan ka mun de kɛ sisan o kani ni hinɛ ni makari min bɛ yen donc o bɛ sɔrɔ yen cogo min na e le b'i jija k'o baaraw kɛ donc muso ka baara dɔ ye o ye yani i ka kɛ sabati yɔrɔ i cɛ ye i ka kɛ sababu ye ka kani cɛ k'i kani sɔrɔ cɛ k'i janya sɔrɔ o y'i ka baara muso ka baara dɔ ye a ka baara dɔ ye a bɛ yani denw i ka denw sɔrɔ sababu bɛ a bɛ bɔ a la ale de bɛ denw sɔrɔ ka d'i ma wa tu'inuka ala amri dinik muso fana b'i dɛmɛ k'i ka diinɛ baaraw kɛ a b'i dɛmɛ fana wala amru duniyak i ka diɲɛ ko muso b'i dɛmɛ ka nin baaraw bɛɛ kɛ hal intahati wazifatuha yala an k'o min fɔ nin yala a ya baara a bɛ dan o le ma wa baara banna ka dan o ma la yani baqiyatu wazifatu aham baara wɛrɛw bɛ yen tugun min n'ole tɛ kelen an hazihi zawja a muso ni a ya baara jumɛn ye dɔ ye jumɛn ye yani annaha dalilun laka ala Allah muso le b'i lase ala ma i b'a ye la donc cɛw a ye nin faamu muso ya baara tɛ ko a ye se ka diya i ye a ye se k'i kani o y'a baara dɔ ye a ye denw wolo ka d'i ma o y'a baara dɔ ye donc a ya baara dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye baaraba ye jumɛn ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ a ye se k'i lase ala ma
muso ye se k'i lase Ala ma. Lana min ayatihi, a muso ye Ala ka kabako dɔ le, kabako nana mun de kosɔn an se ka Ala lɔ ka se Ala ma. Kabako fɔ a bɛ Ala bɛ ka mu'jizatu, kabako mun dila Seydina Isa ma, kabako mun dila Seydina Musa ma, kabako mun dila nabi ɲumanw ma ka kɔn Alakira ɲɛ, kabako mun dila Alakira ma, a ma d'a ma ten gansan dɛ, a dila ma a ye se k'anw dɛmɛ ka se k'an Ala ko sabati, anw se ka se Ala ma cogo min na, a kɛla o le kama. Donc muso ya baara fana min fɔla o ɲɛna o y'a baara dɔ ye, mais a y'a baara dɔ ye a ye se ka cɛ lase Ala ma. Muso yɛrɛ ye Ala ka kabako dɔ le ye. Yani idan ayu shay'in Allahu subhanahu wa ta'ala khalaqahu lahu wazifatun naf'iyya wa lahu wazifatu istidlaliyya biha ta'rifu Allah wa biha tashkuruhu. Idan Ala bɛ fɛn fɛn danna o baara fila le b'a la. E bɛ nafa t'a la yɔrɔ min na o baara o nafa yɔrɔ bɛ yen, o y'a nafa tɔ ye côté ye. A bɛ kɛ sababu ye fana k'i le lase Ala ma. Biha ta'rifu Allah, i bɛ Ala dɔn ni muso de ye. Donc ni muso tɛ e tɛ se ka Ala dɔn. Donc o janya ni min bɛ kɛ sababu ye e bɛ Ala dɔn, e bɛ se ka gbɛrɛ Ala la, e bɛ se ka Ala ko ɲuman dɔn, e bɛ se ka Ala baraka la. Donc o de ye laɲini yɛrɛ ye. Idan an bɛ Ala dali o baaraw ko nɔgɔya an ma ya Rabbi Ala m'o kɛ la. Tajtami' ma'aha litalaqi darsu sabr. Cɛ ni muso aw bɛ fara ɲɔgɔn kan, walaada dɔ le bɛ yen, leçon dɔ le bɛ yen, laɲini dɔ le bɛ yen. Ni cɛ ni muso n'aw ma fara ɲɔgɔn kan, e kelen tɛ se k'o walaada sɔrɔ ɲɛsin ma. Mɔgɔ kelen tɛ se ka sabari sɔrɔ. A tɛ se ka fɔ i kelen ma k'i ye sabaribaga ye. A tɛ se ka fɔ i kelen ma k'i ye hinɛbaga ye. A tɛ se ka fɔ i kelen ma k'i ye muɲubaga ye. A tɛ se ka fɔ i kelen ma k'i bɛ panko kunna. A tɛ se ka fɔ i kelen ma k'i ya ko ka nɔgɔ. A tɛ se ka fɔ ko i kelen ma k'i bɛ yafa. Donc ninnu bɛɛ ye fɛn de a bɛ k'i ni mɔgɔw le cɛ. Donc i ka sabari bɛ lɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. I ka hinɛ bɛ lɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. I ka makari bɛ lɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka panko kunna o bɛ lɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ele kelen ninnu tɛ kelen na fɛn ye. I b'a faamuya la? Ni kɔngɔ b'i la i kelen de b'a la ko kɔngɔ b'i la, o ye kelen ta ko ye. I bɛ fɛ ka taa ɲɛgɛn na, ɲɛgɛn taga b'i la i kelen b'o lɔ, ko kelen o ye kelen, o kungo b'i kelen de kan. Mais hinɛ ni sabari ani makari ka yafa ka panko kunna ka ko sɔn minɛ, o tɛ se ka kɛ fo ele ni fɛn de kɛ. O kosɔn n'a sɔrɔ o kun tɛ yen, Ala kun tɛ na n'o kumaw ye. N'a b'an ya kan na ka ban, Ala nana ye k'a bila an ya kan, a bɛ yɛlɛ kɛ. An de bɛ jija k'a ye hinɛ f'an y'a yɛlɛ. Sabari an kan k'a sɔrɔ yɛlɛ. Donc o bɛ cogoya min na an karamɔgɔw bɛ o de la k'a la an ye. Cɛw fana kan k'o le lɔ komi musow fana kan k'o lɔ cogoya min na. Yani ni cɛw ye nin kɔrɔsi, musow fana ye nin kɔrɔsi, i b'a ye o bɛ kɛ sababu ye an ka sigi, i b'a ye a bɛ kɛ bonya kan, a bɛ kɛ diɲɛ kan, a bɛ kɛ sabati kan, a bɛ kɛ hakilisigi kan, a bɛ kɛ diɲɛ kan. Denw o bɛ o masaw ye o don ka bɔ la, i b'a ye o bɛ lamɔ o kan, o bɛ olu ka lamɔ o kan, o b'a ye yani k'olu kan ka kɛ o kɛcogoya la. O faw bɛ cogo min na, n'o baw bɛ cogo min na, i b'a ye ni bɛɛ kɛla nin cogoya na, ɲɛnamaya sigi lafiya bɛ na, hinɛ bɛ na, makari bɛ na. Donc n'an lamɔna silamɛya ka lamɔ kan, yani bɛɛ bɛ Ala lɔ, bɛɛ bɛ siran Ala ɲɛ, i b'a ye lafiya bɛ na. N bɛna misali dɔ d'a ma pour que a bɛ se k'o faamu. Jaka n'an ye Ala ko k'an bɛ lafiya. Silamɛw ka ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ yen ko Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz, ale yɛrɛ a ma mɛn ka ɲɛmasaya la san 3, a yɛrɛ ma san 3 dafa ni bɔ komi sɛbɛnnikɛla dɔw b'a fɔ cogoya min na. Umar bin Abdulaziz, o ka wagati olu sera ka Ala ko kɛ, yani bɛɛ ka Ala dɔn, bɛɛ bɛ siran Ala ɲɛ. Ale bɛnna wagati min na a sera k'a ya mɔgɔw ka Ala yira a ya mɔgɔw la. O kɔnɔna la jagabɔ nana se, jagabɔ wagati sera, mɔgɔw ka jagabɔ. Jagabɔ la
a kan ka di dɛsɛbagatɔ mun ma jaga dila o ma jaga tɔ to la munna tɔ to la mun kan ka minɛ olu y'a lɔn ko ne ka hakɛ lo kan ka minɛ o de kosɔn a tɔ to la munna tɔ to la mun ka hakɛ tɛ n'olu man ka minɛ olu k'a lɔn k'o y'a minɛta tɛ olu ko olu ma minɛ o de kosɔn jaga tɔ to la est-ce que bi o bɛ se ka kɛ wa ka wari ɲini ka na wari tɔ to mɔgɔ ma sɔrɔ a bɛ di mɔgɔ min ma o tɛ se ka kɛ o n'i y'o kɛ ni ye ala le lɔnna o mɔgɔw fɛ parce que min kan ka minɛ ale b'a lɔn ko ne kan ka minɛ min man ka minɛ a b'a lɔn ko ne ka hakɛ tɛ ne man ka minɛ mais bi hali ni ye jaga di waritigi ma bi a b'a minɛ waritigi ka wari jaga d'a ma a b'a minɛ ale yɛrɛ de ye jaga bɔla a b'a minɛ donc ale ma ala lɔnni na min b'a yira ko ne man ka nin minɛ nin ye nɔgɔ le ye ne ma nin tɛ bɛn ne ye ne nin minɛ ne man ka n bolo foni ne kan ka fɔ le ko la ne ni nin man kan o lɔnni tɛ yen o le sɛgɛn b'an kan donc Umar bin Abdulaziz ka wagati olu lamɔnna k'a lɔn ne ni nin man kan o lɔnni a n'o limaniya o sɔrɔla olu fɛ o k'olu lafiya a k'o lafiya cogo di fantanw k'o ya jaga sɔrɔ jaga min kan ka d'o ma dil'o ma wari tɔ tola Umar ko wari tɔ tola an b'a kɛ de o nana ɲɔgɔn ye juru bɛ mɔgɔ min na e na i ka juru bɛ sara juruw sarala mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu kɛ i ka na furu bɛ kɛ ka d'i ma o bɛɛ bɔla yani parce que nafolo tɔ tora an karamɔgɔ b'a lakalanna ko wari o bɛɛ kɛla jurulantiw ya juruw sarala furukɛlaw ya furukɛla ka d'o ma min tɛ kelen tɛ min bolo i bɛ fɛ ka kelen ɲini kelen dil'o ma kelen yɛrɛ bɛ min bolo ne bɛ fɛ k'i ta kɛ fila ye fila dil'o ma min yɛrɛ bɛ saba ko saba dil'o ma min yɛrɛ bɛ naani ko naani dil'o ma a bɛɛ n'a ta wari tɔ to la o ka wari tɔ ta ka na n'a y'an fɛ yan farafinna ka na n'a ye Somali Ethiopie mara ninnu na Shimali Afrika wari tɔ ta la ka na ɲini hada awal fi tarikh al-islami o ye fɛn fɔlɔ min kɛra silamɛw ya ɲɛnamaya sigi la o dɔ ye nin donc k'a yira la ni ala ko nana yɛlɛ an fɛ de bi ni ala ko nana cɛ b'a lɔn ne kan ka nin de kɛ muso b'a lɔn ne kan ka nin de kɛ cɛ b'a lɔn ko ne man ka nin kɛ muso b'a lɔn ko ne man ka nin kɛ n tɛ siranna n cɛ ɲɛ ni ka n dabila n bɛ siranna ala le ɲɛ n tɛ siranna cɛ fa ɲɛ n tɛ siranna cɛ ba ɲɛ mais n bɛ n ta ko bɛɛ an bɛ ala de filɛ ka nin kɛ an bɛ ala de filɛ ni ka nin to yen n'o lɔnni nana n'o ala ɲɛ siranya nana i b'a ye lafiya bɛ na an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali ne na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen رد فعل على نعم الله نوعان شكر ومعرفة بما أن الكون ومن ضمن الكون الزوجة بما أن الكون قد سخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فإذا عمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك إذا عمنت وشكرت أن تؤمن بالله وأن تشكره in kunta kadhalik faqad haqqaqta al-hadaf an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ɲɛna yani ala ka nɛɛma a bɛ filɛ ni filɛcogo fila ye i ye ala ko ɲuman lɔn k'a barakala ni nɛɛma ni ye i y'i se ka ala fana lɔn ni nɛɛma ye idan ko fila le bɛ yen ala ko ɲuman lɔn k'a barakala a ka nɛɛma kan ka se ka fana ka ala dɔn n'a ka nɛɛma ye an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ nin ye o ye fɛn ye ala y'o dan k'o kolo k'a di adamaden ma wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard fɛn fɛn bɛ san na fɛn fɛn bɛ dugu la ala ko ale y'o dan k'o kolo k'o di adamadenw ma yani o kolo la k'a di adamadenw ma donc fɛn min bɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ adamaden fana b'o ɲɛnamaya kelen kɔnɔ kɛ donc ala ye adamaden y'a dan fana o fana ye fɛn ye nɛɛma dɔ lo kabako dɔ lo donc kabako kan ka mun de ɲini an fɛ donc o baara kɛbaga an ye limaniya o ma ka sɔn o bolo
ka ko ɲuman lɔn k'a baraka la n'an sera k'o kɛ yani baara min kɛla an b'a nafa sɔrɔ an yɛrɛ dankun fana an b'o nafa sɔrɔ donc an y'a lɔ ala ka ko kɛ nin a ka kɛ ko fila an ye ala baraka la ka ko ɲuman lɔn an ye se ka ala yɛrɛ fana lɔ fɛn fila nin ɲini b'an fɛ a shukru wa ta'rif i se ka ala ko ɲuman lɔn k'a baraka la nɛɛma nin fana y'a to i se ka se ala ma idan an karamɔgɔw bɛ min fɔla an ɲɛnɛ o de ye nin idan anna allaha subhanahu wa ta'ala yasifu azawaju bi hadhihi sifat ala bɛ furu filɛ la ni filɛ ɲɛ le hiya sakan almar'a sakanu wa bainahuma mawaddatu wa rahma wa zawaju aya فكل إنسان يتفحص علاقته الداخلية إن كانت كذلك فهذه بشارة وإن لم تكن كذلك فعليه أن يبحث عن الخلق إذن أنغرمو بمن فرنينا على كادم الدين دانشين مسو أندون يكاوكولي أندانا لابورو كومين كما أنسك على كومالون كالا بركالا أو أنسك على دوفران كبير على لا أو نفلا a ɲinin bɛ an bɛɛ fɛ an ka baara kɛ baara min b'a to an bɛ se ka nin sɔrɔ yani an bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min ala ko ɲuman lɔn a ka nɛɛma kan n'i le ma se k'o kɛ fiɲɛ b'i ka ɲɛnamaya sigi la i danni ɲɛnamaya nin kɔnɔ fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i lase ala ma n'i le fana ma se ka se ala ma i ya ɲɛnamaya sigi a bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ donc cɛw musow an bɛɛ lajɛlen kan ka min kɛ o le ni ni min sera ka nin kɛ nin baara fila nin o ye nisɔndiyaba le n'i ma se ka nin kɛ i b'a dɔn ko fiɲɛ b'i ka ɲɛnamaya sigi la ni fiɲɛ b'i ka ɲɛnamaya sigi la e kan ka mun de kɛ sisan donc o fiɲɛ nin kan ka bɔ yen cogo min na e le b'o le siraw ta an karamɔgɔw bɛ o le ɲɛfɔ an ɲɛ هناك إطلاق للبصر هناك معصية تستوجب أن تكون البغضاء والشحناء بين الزوجين هناك مخالفة من قبل الزوجة أو من قبل الزوج يقتضي أن يصبح البيت جهيما أنكر مغوكو كوشيتك بانزام يعني نيا يامي كمانا يا راديو سولي بي أنا راديو سولي مغوتنا سيجيري مثلا كي جمع fɛn dɔ le k'a to i bɛ ko bɛɛ ni sababu dɔ le bɛ yen donc ni k'a ye sisan cɛ ni muso k'aw tɛ ɲɔgɔn faamuya la i b'a ye ɲɛ kun kan ka fɛn dɔ filɛ a m'o filɛ ou bien ɲɛ ka fɛn dɔ filɛ a kun man k'o filɛ o de bɛ na o ye fiɲɛ ye furuso kɔnɔna la o bɛ fiɲɛ bila yen donc i b'a lɔ o la sisan ko jaga i man k'i ɲɛ kalo ka fɛn bɛɛ filɛ a b'o cogoya kelen na ni k'a ye ele ni i muso walima i ni cɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamuya la filɛli kɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ala sɔsɔ dɔ de bɛ yen e ka ala sɔsɔ dɔ bɛ ya donni na i t'o matarafa la k'o kɔlɔsi ka ɲa donc ala jiginna i la o yɔrɔ la o de kɛra sababu ye fiɲɛ bilaleya ko la an kana jɔn ala sɔsɔ la n bɛna misali dɔ d'a ma yɔrɔ na tugun misali fɔ o de b'a to ko bɛ bange sahabaw taara kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la lon dɔ la o taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ gbɛlɛyala o tɛ victoire sɔrɔ la o tɛ sela o juguw la ka se o jugu la a sumayala dɔ nana fɔ dɔ nana hakilimaw kan ka sigi ka miiri defo bɛ yɔrɔ min an b'a yira ɲɔgɔn na dɔ nana fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni ka y'an tɛ sela an jugu la ne kɔni ta kɔrɔsili la depuis an nana kɛlɛkɛyɔrɔ la yan ne ma mɔgɔ ye min bɛ gbɛsɛ ɲimina ma mɔgɔ y'aw cɛla min bɛ gbɛsɛ ɲimina donc mɔgɔw ko tiɲɛ na ne kɔni ma dɔ ɲimi ne ma dɔ ɲimi donc o kɛla min kɛ mɔgɔ o hakili jigila gbɛsɛ ɲimina parce que o ye suna ye ala kɛra ka taabolo min lawla an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwak ni kun tɛna gbɛlɛya don ɲamantonw na n kun b'o ɲamara ni gbɛsɛ ta doli ye o ye gbɛsɛ ta tuma bɛɛ donc gbɛsɛ kun tɛ don la olu taara kɛlɛkɛyɔrɔ o ɲinana gbɛsɛ kɔ min kɛ
o tɛ se la o juguw la dɔ nana ye k'a fɔ ni ka y'an tɛ se la an juguw la ne y'a ye k'a fɔ n ma gbɛsɛya si da peut-être an tɛ se la an juguw la min kɛ a défaut ye o le ye o fɔra min kɛ yanni sahabaw kɛlɛkɛla n'u bɛɛ sinna ka yiribolo misɛnnin minnu bɛɛ sinna ka k'o gbirinna ka k'o kari-kari ye o kɛra min kɛ ala k'o kɛ yanni o y'a fanga sababu ye cogo di jugu ko yanni min nana jugu hakilila la ko dɛmɛ kɛlɛkɛla kura dɔw nana sahabaw fɛ silamɛw fɛ kɛlɛkɛla kura nin ko b'o ɲi o b'o da ko la olu dumuni de kama o fagali tɛ dɛ o dumuni kama donc ala k'o de kɛ yanni siranya ye k'o don dusukun na donc yanni jugu fari fagala o ka yanni défaite taw la silamɛw ka o y'a se kɛla o juguw la ni gbɛsɛ ta ɲinini an ye ɲɔgɔn ɲininka nin yɔrɔ nin na ninnu ka gbɛsɛ le to yen an n'u di ban bɛ ala sɔsɔ le b'an n'u ka dun donc i b'a lɔw la sisan an ni ninnu bɛ se ka kɛ kelen cogo di ni ka yeli ni muso tɛ ɲɔgɔn faamuya la ni ka yi ni cɛ tɛ ɲɔgɔn faamuya la ni ka yi ni fa tɛ ɲɔgɔn faamuya la ni ka yi ni den tɛ ɲɔgɔn faamuya la ala sɔsɔ dɔ b'aw donni na donc aw le bɛ jija o ala sɔsɔw bɛ bɔ yen n'o bɔla yen ala bɛ kɛ n'aw ye ni n'ala di kɛla n'aw ye aw ka laɲini bɛ sɔrɔ an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ o baaraw k'o nɔgɔya ne ni aw ma yarabi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye ezan ko si tɛ kɛ gansan n'i ye ko min n'i y'a ye ko nin kan ka kɛ n'a ma kɛ i b'a ye fiɲɛ dɔ de bɛ yen donc aw le bɛ jija sisan k'o fiɲɛ o bɛ wuli ka bɔ yen cogo min na n'a y'o wuli ka bɔ yen e b'a ye laɲini bɛ sɔrɔ an bɛ ala dali ne ni aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to n'an ye ninnu kɔrɔsi k'olu baaraw kɛ an ka furusow kɔnɔ lafiya bɛ na ezan an bɛ aw hakili lajigin la fɛn mun na n'o bɛ kɛ sababu ye ka kani ani jɛnya ani makari k'o sabati furukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumabaw le ye ka bɛn waati kama n'ala ye waati wɛrɛ don an si kɔnɔ an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta ka waati wɛrɛ don an si kɔnɔ yarabi ala m'o kɛla nin fɛn fitinin mun bɛ fɔ la nin a baaraw a ka gɛlɛn mais ala de b'a nɔgɔyabaga ye a tɛ kɛ lon kelen a bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin ni komi an y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na i bɛ so dɔ i b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin cɛncɛn bɛ na dɔɔnin dɔɔnin biriki bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin a bɛ kɛ o cogo la donc nin baara mun fana bɛ kɛ la a bɛ kɛ ten dɔɔnin dɔɔnin k'o baaraw nɔgɔya ne n'aw ma yarabi ala m'o kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي أكرم وشفوا الأستاذ إسماعيل سيسي ni atwi dalli kan lawma sababu miska kanu ani sabatini ben madu ala furula tu mono likan amma Allah subhanahu wa ta'ala dari ka amben kelima ala mukara kanga fu sabati ala mukara anga wati sila inshallah ta'ala amaira ubitan aziz bi janna ni ngali mo wawulo ubisira ni ngal radio da konna ne wati na tawla sallan ni ngali no jabi inshallah amna fulikan lama ani do ko sigi bi ustaz na inshallah bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ɲininkali dɔ nana yani ɲininkali min dila ma nin k'a fɔ ni mɔgɔ min ka cɛ min ka bana sɔrɔ bana nin kɛla sababu ye ka fiɲɛ bila a ka cɛya la yani est-ce que o muso an bɛ mun o muso ta ko bɛ kɛ cogo di yala a bɛ sabati n'a cɛ ye wa walima muso bɛ se ka furu sa ɲini parce que laɲini tɛ sɔrɔ la donc an bɛ min fɔ nin yɔrɔ nin na sariya bɛ min fɔ ni a walada an bɛ taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin a bɛ na na n'an banna ninnu na yani ko kuma mun kan ka na ninnu b'o kɔnɔna la mais an bɛ min fɔ nin yɔrɔ nin na ni cɛ man kɛnɛ komi min fɔla nin sisan an bɛ min ɲini muso fɛ o de y'a ka sabari a ka sabari a cɛ kɔrɔ donc ni muso nana ye sisan k'a fɔ ale tɛ se ka sabari sariya bɛ waati dɔ le di cɛ ma waati dɔ bɛ di cɛ ma i k'i yɛrɛ fila kɛ n'o waati kɛla hali bi laɲini ma sɔrɔ muso de ko ale tɛ se ka sabari donc min bɛ sariya bɛ min fɔ la
donc furusa a bɛ se k'a yɛrɛ fosi ka bɔ furu la basi t'o la ale bɛ ɲa mais min bɛ fɔ muso ɲɛna a y'a lɔle k'a fɔ yani an ka kuma mun bɛ fɔ an bolo ni laɲiniw cogo ka ca ala bɛ mɔgɔw lajarabi cogo dɔn ale ka lajarabili bɛ se ka kɛ nin ye donc i bɛ taa sɔrɔ ale ka hɛrɛ b'a ka sabari la n'a y'o kɛ ala kama ka sabari cɛ kɔrɔ ka cɛ da ka cɛ ya laɲiniw k'a ye donc o le nafa ka bon ale ma ka tɛmɛ furusa kan mais o tɛ fɔ ale ɲɛna a man k'o sira ta sira fɔlɔ bɛ d'a ma fɔlɔ o le ye cɛ ka taa yɛrɛ fila kɛ i b'a faamuya la tan dɔw le bɛ di cɛ ma ni jigi tigɛla o de la sisan ale yɛrɛ fana kan ye ale tɛ se ka sabari laala ale yɛrɛ denmisɛnnin ye a ma ko denko b'a la ale tɛ se ka sabari donc n'a ko a tɛ se ka sabari donc furu a bɛ se ka yɛrɛ fuse o yɛrɛ fosi ka ko furu la basi t'o la an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na o le ye alhamdulillah rabbil alamin ame sasu aka ningali jabili la ame an audite bela jeni fera sa an wati bela jeni la feno to sur afel 480 FM ni ningali ngora fu maka jamana kon na di sisa kala dama ame sasu aka jabi ka salme ni la ame audite fu on appelle ma tete no femi sur musari technique la el had salisili amna ke wati gere wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh